Au hakuna aliyekuja kwa Mungu akarudia kama alivyo. Walikuwa unakauka mkanisa na unarudia unakauka. Ulikuwa hauna jasho, sifa zinafanyika, unachunga hakuna jasho na unarudia bila jasho. Maana unapinga Mungu. Hakuna aliyekuja kwa Bwana akarudi jinsi alivyo. Kama ulikia hauna jasho, rudia na jasho. Ile jasho watasema unanukiana, mekesho itageuka baraka. Sijui kama tuko pamoja. Na mzee wangu akasema siku moja, unakia na makuta muwepo ya Mungu. Saa ya kutoa hautoe na unapenda urudie nazo. Ulikuja mbele ya Bwana na pesa, ziache urudi gisi ya ukukuya. Rudia vide. Mbingu uko umeweka hazina yenye kesho itakufungulia baraka. Sasa nimesema pesa ona kimya bamoya. Kimya. Kitu ya ine yenye taacha maombi ijibiliwe ni wakati yenye maombi yako haishie kwako tu. Muombaji haiko mwanajiombeaka, lakini muombaji ni mwenye anaombeaka wengine. Hata wanaokutesa ni mzuri kuwaombea. Alisema Yesu na biko na muua, uwasamee kwani hawajui. Wewe unasema bakufe. Alafu ile shairi inasema pendeni adui zenu. Kuna maadui ambao haupashe omba bakufe. Kuko maadui wengine ni kusema baba balete ba mingi. Zaburi anasema hivi, kaa kuume kwangu mpaka nitaweka adui zako wakanyagi. Sasa wakikufa utawakanyagia. Sawa na kutandikia maadui. Sawa unapanda. Maana kama banatia watu mbili hapa banabalalisha pamoja, wewe wapandi, urefu yako inaongezeka. Kuko ushuhuda ya Mungu inakuyamu maisha yetu juu adui fulani alikuwa pale. Mungu anamtumia, yana waza atakutesa, kumbe ni njia ya Mungu juu wewe upande yulu sana. Na njia ya tano na njia kubwa sana ya Mungu kusikia ni maombi yenye natembea na neno la Mungu. Ukiomba kupitia neno la Mungu, Mungu ni mzaifu mbele ya neno lake. Mpaka neno inaenda mbali, nasema anaheshimia neno lake kushinda nini yake. Mungu hana besoin umetrize verset, lakini iko na besoin umetrize neno yake. Hata useme katika kitabu kia Samuel, kuko Samueli wa kwanza na wa pili. Hata useme imeandikwa, baba ndakuwa kichwa wala siko mkia. Salomo ndio alisema vile, haiko Salomo, ni Musa. Meju umesema tu ndakuwa kichwa, sitakuwa mkia, ni neno ya Mungu. Mungu hatafuatana na vya nyuma, Mungu ataona ulisema vyenye yeye alisemaka na anakuwa obligé bifanye kwa maisha. Ambia jirani usibane maverse, lakini bana vyenye neno ya Mungu inasema. Neno la Mungu inasema na neno la Mungu liwe kwa wingi ndani. Haba kusema na maverse za Mungu. Mungu ajue verse, Mungu anajua njoo neno lake. Verse ni banadamu njoo balizitia. Mulikuwa hamjui. Verse ni banadamu njoo balizitia. Ingelikuwa ni Mungu kama uko Biblia, kama Biblia zote zinakuwa sawa sawa. Kuko Biblia yenye ukisoma kitabu kwa mfano Mwanzo moya na ingine Mwanzo moya binakuwa sawa vile. Kwa verse yenye iko ku Mwanzo moya version moya, mwingine version inakuwa ni verse 3. Sawa vile Louis Second iko na Yoel sura 2 inaishia ku sura 2. Lakini uko ingine ma version sasa kisi ni kuwaka na vie nouvelle. Ayo na iko na Joel chapitre 3 na kuendelea. Ile ni watu njoo balibitia. Mungu hana besoin ya maverse. Mungu iko na besoin ya mwenye anasema neno yake. Ambia jirani, ishi neno ya Mungu. Ukiishi neno ya Mungu unaishi majibu ya maombi yote yenye unaomba. Ndio maana mimi napenda mwenye iko na neno la Mungu. Akipata problema anasema baba, hata
adui anasimama, neno lako linasema hata nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya yoyote, kwa maana gongo lako na fimbo lako vinafanya nini? Saa adui anasimama nataka kupiga, unaambia Baba ulisema hutaacha nishindwe mbele ya adui yangu. Mungu anasema ni kweli, ni neno yangu ile, anatimiza mara moja. Saba adui wanasimama mingi, unakumbuka mbona mimi nataanguka? Unakumbuka neno la Mungu linasema hata maadui wangesimama kushoto 1000 na kuume 10,000 habata kufikia yako. Mara moja Mungu anakuja na kunyangula. Munajua juu ya nini Mungu alifanya Gedeon akuwe vaya? Malaika anakuya anaambia Gideon, shujaa tena mwenye nguvu. Gedeon anamwambia miza ile Mungu, mimi siko shujaa. Mungu akamwambia uende na zile nguvu zenye uko nazo. Gedeon akamwambia siko mubile, iko wapi ishara bazazi yetu walituambia kaona fanyaka? Sa Mungu alisikia ni kweli bie bazazi yao walisemaka binaandikiwa, maake upeti anasomaka bienye Musa alibaandikia. Mungu akamwambia leo mimi nakupatia strategy. Joshua akasimama, Gideon akasimama akasema bongo, haiko wewe ndio utanipa strategy, mimi ndio kwanza nianze kupatia. Akaambia Mungu, mimi natia ngozi chini, maombi yangu saa umande itashuka ilobanishe udongo isiguse ngozi. Mungu akaona baisha nibana muneno yangu. Kesho asubuhi Gedeon akakutana udongo yote na lobana, ngozi haina mai. Gedeon akasema haliishie pale, Mungu kama ni kweli utatembea na mimi, ngozi njoo yale mai, udongo isipate mai. Kesho yake bila vikafanyika ngozi toison. Mimi najiuliza Gedeon alitosha wapi maono yenye ifo ngozi ikauke juu udongo ilobana, lakini wakati ngine ifo ngozi yale mai juu udongo ikauke. Naona mtu mmoja ambaye alivuliwa manguo kumsalaba, maana yeye alikosa juu mie na wewe tuvala. Maji ni picha, umande ni picha ya Roho Mtakatifu. Yesu alikuya wakati kwa kumsalaba, kisi enjo ile ngozi ya Gideoni ilibidi wamtobole damu na mai litoke, yeye akauke, lakini udongo ilobana ipate nguvu za Roho Mtakatifu. Juu wanadamu tumetoka katika mavumbi ya udongo. Kama unatembea na neno ya Mungu, hakuna kiotombaka Mungu akuime. Ambia jirani, ishi neno ya Mungu. Neno ya Mungu itakupeleka mbali sana. Wengi tumeshindwa ni sababu tunatembea na maneno ya watu. Kama niko nateseka ni juu fulana ni laini yaka. Ukiishi na neno ya Mungu hakuna laana itakamata maneno yako. Hakuna laana itakamata jina yako. Hakuna laana itakamata maisha yako. Wewe unaweza jitabiria mie siko mlainiwa, mimi ni mubarikiwa. Kila mwenye amebarikiwa hakuna manaweza mlaani. Neno ya Mungu inasema vile, hakuna anayeweza kulaani alichokibariki Mungu. Balama alitaka balaani Israeli, anafika bamemulipa makuta, bamemulipa rusha juu apate kulaani Israeli. Akaenda bien sana karibia, anataka laani, maneno ya laani kageuka baraka. Ye mkichwa iko sema Israel, mkichwa anaoza amesema mulainiwe, Mungu anageuza laana anasema mubarikiwe. Juu ya nini? Juu hawezi itika mwenye Mungu alishabariki mwanadamu wa mulaani. Hakuna mwenye atakulaani na uko wa Mungu kwa jina la Yesu. Sijue nani alifunga maisha yako akuwe tate wa mjamaa, ile laana ikuache. Sema na mie laana iniache. Hauko mwenye watu wanasemaka huko,
Wewe uko mwenye neno la Mungu linasema huko. Neno la Mungu linasema huko kichwa hauko mkia. Uko wa yulu hauko wa chini. Uko wa kwanza hauko wa mwisho. Kila mwenye balitia mwisho toka nyuma. Uende juu kwa jina la Yesu. Ile ilikuwa introduction, sasa niingie mafundisho. Ambia jirani vinaanza sasa. Hakuna jibu bila swali. Juu upate jibu manake question ilikuwa. Dunia haiishi kwa bahati nasibu. Kama dunia inaendelea ni juu ya maswali zenye ziko mudunia. Mwenye alitengeneza mikrofoni alijiulizaka. Sasa alijiswali akatafuta jibu na akaipata, akatengeneza mikrofoni. Sasa ukitaka kuwa maskini, ishi bila question. Mungu hatabariki mwenye hajiulizake. Mungu hatabariki mwenye anajiulizaka. Problemi na kufikia usile, lakini ujiulize juu ya nini inanifikia. Sasa Mungu anasikia juu ya nini maki iko nataka ajue, jibu inakuya. Dadangu hata garso anakupenda, usimuitike na hauyajua juu ya nini alikupenda. Sasa utauliza sababu, jibu inakuya na utaishi mzuri. Sema na mie mtumishi wa Mungu Musa. Rudilia mtumishi wa Mungu Musa. Hapajawahi kuwa nabii kama Musa isipokuwa Yesu. Narudilia, hapajawahi kuwa nabii katika Biblia kama Musa isipokuwa Yesu. Musa alipewa jina zote za heshima. Anaitwa Mungu. Musa anaitiwa Mungu. Tena Mungu yeye pekee ndiye akamuita Mungu. Mtu mwana anasema maraba dokta na haribisha vitu. Tuchukulie Biblia. Kutoka 7:1. Nous lisons en français. Ingine version ile. L'Éternel dit à Moïse. Ndio. Je t'ai établi Dieu devant Pharaon. Mwenye ndio, ingine français. Ndio. Et l'Éternel dit à Moïse. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Ndio. Vois. Je t'ai établi Dieu pour Pharaon. Je t'ai établi Dieu. Make nimekushimika ukuwe Mungu. Tena ule Mungu haiko mdogo, haiko saa mwenye Daudi alitushusha. Daudi muzaburi 8:2 yana tuminimizia, nasema tazama niliwafanya kuwa Mungu. Kiba Mungu wadogo, lakini munakufa kama wanadamu. Hasa hapa Mungu anafanya Musa Mungu. Hapana Mungu mdogo, Mungu mkubwa. Hamsikie? Mu majuscule. Or jina ya Mungu majuscule iko reserve tu kwa Mungu muumbaji. Lakini Mungu akajinyang'anya, anasema mimi nakufanya wewe hivi. Mnanisikia? Ule ni mwenzetu ule. Na kufanya kuwa Mungu. Kisha ukiendelea anaexagera, sema mbele ya Farao au kwa Farao, na Haruni ndugu yako anakuwa nabii wako. Juu Mungu ifaa kuwe na manabii. Njoo Musa telma alikuwa na kigugumiza, alikuwa hasemaki. Mwatamsemea ni nabii wake Haruni. Musa alitoka Misri, alikimbia. Sana rudia. Discussion inaanza na Musa na Farao. Farao, Musa unakiafa nini? Musa na Farao anaona Musa iko kimya. Njoo Haruni anamwambia, Musa hakuete na Musa alishakuwa Mungu. Njoo Farao, Mungu na mimi huku Egypte bananiita Mungu mdogo. Yeye haiko Mungu mdogo. Yeye ni Mungu mkubwa. Farao asemwachi ile mizaa. Anioneshe kama ni Mungu. Musa akatoa fimbo alikuwa nayo, akaitupa chini. Ikageuka nyoka. Farao ase, njoo nguvu ya Mungu yake hii ya kugeuza mafimbo nyoka. Farao akaita bafumu yake yote, semufanye hii miujiza. Bafumu wakatoa fimbo zao, wakatupa chini.
nazo zikageuka manyoka. Musa kaona juu Farao sijilinganishe na mimi, fimbo ya Musa ikameza zote za Farao na haikuzitapikaka mpaka leo. Manake nini? Musisabu kama alama ya Misri, nguvu ya Misri ilikuwa munyoka. Kwa hiyo wanafuata kama filamu za wa Misri, unaonaka hapa hata kuma kurone zabo hapa kulikuwa cobra. Si mnaona ile totem, ile emblem, ile chapa ndio ilikuwa chapa ya nguvu ya Misri. Musa sana tupa yake nageuka nyoka, bafumu ya Farao na wanageuza vile na Farao. Ya Musa na meza make ni kusema nguvu za Musa zinameza nguvu za Misri. Wakati utasimama mbele ya adui, Mungu akupatie kapasite ya kumaliza nguvu za adui. Mulozi akuye na ulozi yake, lakini Mungu wako akuwe zaidi ya ulozi yenye naweza simama. Musa hakuitwa tu Mungu. Musa aliitwa hata mfalme. Kumbukumbu la Torati 34 inazungumzia. Aseme mpaka hapajawahi kuwa nabii kama Musa. Lakini huyu Musa munisikie bien, alifanya miujiza 6 na mai. Yesu yeye alifanyaka tu miujiza 2 na mai. Lakini Musa alifanya miujiza 6 na mai. Yesu yeye miujiza yake 2 na mai ni nini? Ni ya kuzidisha, kugeuza maji kuwa divai. Na ya pili ni kutembea yulu ya bahari. Njoo za Yesu zile. Hata kama alijiita maji ya uzima, nile ni kiroho. Musa yeye alifanya miujiza 6 na mai. Muujiza ya kwanza inaanza butoto yake na iko na miezi 3. Kutoka sura 2. Farao anaamuru bauwe watoto yote wanaume watazaliwa. Mamake na Musa alikuwa anaitwa Yokebedi. Sana zala Musa akamficha miezi 3. Sasa aliona haweze mficha tena, akamtia ndani ya kikapo, akamtia yulu ya mai. Pali Musa akufie kwenye liko na tia watoto wengine wanakufa. Musa yakaponyokea pale. Haiko ishara ile? Anaanza experience ya mai baze. Musa angali mtoto anaponyokea yulu ya mai. Mungu ni mkubwa. Musa lilia yulu ya mai mtoto. Mai ilisikia sauti yake. Hakuna mtu mwalisikia sauti yake. Ile siku fia wa Farao anatoka kunyumba, anaenda nawia kumuto wa Nili. Swali yangu ni hii, mumwabo mulikosa pisine? Sini bafalme, hamwezi kosa pisine. Kama abangekuwa na pisine, mwabo mungekosa dushi. Me ile siku akatoka kunyumba juu aende nawia kumutoni. Kumbe haende nao, Mungu njoo anamkosesha amani juu aende logota mwenye atakuwa suja wa kesho. Hata mauti ikutafute ae, kama uko na hitma yenye Mungu atafanya na wewe, hakuna kekitakuwaka. Na Mungu anaprepare Musa, mtoto hakufie yule ya mai, juu siku moja avukishake watu mbele ya mai. Mtoto kama Musa lilia yule ya mai, mai ikajua sauti yake. Mbele ya bahari ya Shamu, Israeli balilia, Musa yeye hakulia. Alijua kama Mungu aliniponeshaka yule ya mai, mbele ya mai sitakufa na haba, na mimi ndabapasulia njia. Mungu akikushindia jaribu, maana utakuwaka njia ya ushindi kwa bebatapitia ile jaribu.